আমাৰ ERD ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধীনত এটা হলিষ্টিক মেণ্টৰিং চেণ্টাৰ, যাৰ আণ্ডাৰত আমি মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়াৰিং, UPSC এক্সামিনেশ্যনছ আৰু ভেৰিয়াছ কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ হওক বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ হওক আমি এইখিনি এই ভিজন 50 একাডেমীৰ আণ্ডাৰত আমি গাইড কৰিম ষ্টুডেণ্টক। আৰু মেইন স্পেচিয়েলি আপোনালোকে নিশ্চয় এইটো গম পাইছে যে বদৰপুৰ, আপুনি যিটো স্কুলত আহিছে চেণ্ট্ৰেল পাব্লিক বদৰপুৰ, এটা CBSE এফিলিয়েটেড স্কুল, গাঁৱৰ মাজত আপোনালোকে নিশ্চয় ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ দেখিছে। আমাৰ মেইন মিছনটো হ'ল ভিজন 50 একাডেমী টু ৰিচ টু দ্য ভিলেজেছ। গাঁৱৰ মাজত সোমাব বিচাৰিছোঁ আমি। গাঁৱৰ টেলেণ্টক আমি হাণ্ট কৰি পেলাই, আমি আইডেণ্টিফাই কৰি পেলাই তেওঁলোকক আমি গাইডিং কৰিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে আজি মোৰ দেন 100 ষ্টুডেণ্টছ ইয়াতে জইন কৰিছে অলৰেডি আমাৰ ভিজন 50 একাডেমী, আৰু উই আৰ এক্সপেক্টিং এনাডাৰ 200 বাই নেক্সট 1 মান্থ ৰিজাল্টৰ পাছত। আৰু আমি এই ষ্টুডেণ্টখিনিক আপোনালোকে যিখিনি মেণ্টৰ দেখিছে, কাশ্মীৰ, বিহাৰ, UP, ৰাজস্থান, দিল্লী, গুৱাহাটী, সব জেগাৰ পৰা যিখিনি মানুহ 15-16 ইয়াৰ্ছ 10 ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, যিখিনি ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজি, মেথমেটিক্স, বিভিন্ন ছাবজেক্টৰ ওপৰত ইনক্লুডিং UPSC, তেওঁলোকক আমি ইয়াতে আমি ফুল টাইম এপইণ্টমেণ্ট দিছোঁ। আৰু এটা টিম আমাৰ গুৱাহাটীত থাকিব, এটা টিম আমাৰ কৰিমগঞ্জত থাকিব। আৰু এই বস্তুটো নেক্সট এনাডাৰ 2 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত আমি আৰু এক্সপেনশ্যন কৰিম। অসমৰ বিভিন্ন কোণাত, বিভিন্ন ৰিম'ট এৰিয়া আমি কানেক্ট কৰিম। আৰু ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং পইণ্ট ইজ ডেট, এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল খুব ভাল এজন কেমেষ্ট্ৰি টিচাৰ গুৱাহাটীত আছে, কিন্তু এই কেমেষ্ট্ৰি টিচাৰজন ইয়াতে আহিব নোৱাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে আমি অলৰেডি ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চিং, ই-লাৰ্ণিং ক্লাছৰুম ফেচিলিটি থ্ৰু স্মাৰ্ট ক্লাছৰুম আমি এইখিনি অলৰেডি ইনষ্টল কৰিছোঁ। আৰু এই ইনষ্টলেশ্যনৰ আমি কৰাৰ পাছত আমাৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টিচাৰ ফ্ৰম এনি কৰ্নাৰ অফ দ্য কাণ্ট্ৰি কেন টেক লাইভ ক্লাছেছ উইথ দ্য ষ্টুডেণ্টছ। আৰু আপোনালোকে পেণ্ডেমিক চিটুৱেশ্যনটো দেখিছে যে এইটো ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানে এই ধৰণৰ যদি ফেচিলিটি নাথাকে আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক ডিপ্ৰেশ্যনত গুচি যাব। চ' উই ৱান্ট টু এংগেজ দি ষ্টুডেণ্টছ। আজি ষ্টুডেণ্ট খুব খুচ হৈছে যে ইমান হাই প্ৰফাইল মেণ্টৰ আমাৰ লগত আছে। আৰু महेश जी देखिए 25 ईयर्स एक्सपीरियंस, ही केम फ्रॉम पटना। इनका फ़्लाइट कैंसिल हुआ, फिर वो ट्रेन से आए हैं और उन्होंने कहा कि हम इस गांव के बच्चों के लिए हम ज़रूर कंटिन्यूसली आते रहेंगे। और इनका एक्सपर्टाइज भी हमारे इस एंटायर ভিজন 50 একাডেমি মিছনত খুব কামত আহিব। আৰু আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ থ্ৰুৱে আপোনালোকক মিডিয়াক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে গাঁৱৰ মাজত গুৱাহাটীৰ ইমান পপুলাৰ চেনেল, সব ইম্পৰ্টেণ্ট চেনেল আপোনালোক ইয়াতে আহিছে। আমাৰ নিশ্চয় আপোনালোকৰ এই নিউজটো গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত যাব। আৰু ভিজন 50ৰ মতলবটো হ'ল 50 ষ্টুডেণ্টছ উইল বি গেটিং কমপ্লিটলি ফ্ৰী এডুকেশ্যন। 50জন ষ্টুডেণ্ট অলৰেডি চিলেকশ্যন কৰিছোঁ আৰু 50ৰ ওপৰত গৈ আছে। এতিয়া বহুত মানুহে গম পাইছে যে এতিয়া আমি ফ্ৰী দি আছোঁ। More students are coming. So in future probably we will be charging the fees from the students. But right now আমি প্রতি বছর ভিজন 50ৰ মতলবটো হ'ল 50জন মেডিকেল, 50জন ইঞ্জিনিয়াৰিং, 50জন UPSC এনেকুৱা টেলেণ্টক আমি গাইড কৰিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় USTMৰ কথা জানে, ইউনিভাৰ্চিটি অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি মেঘালয়া। তাতে আমাৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল ফেচিলিটি পূৰা নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে থাকিব। এইটোতো আমাৰ পাৰ্টিকুলাৰ কৰিমগঞ্জত হৈ গ'ল, বিকজ আই এম ফ্ৰম কৰিমগঞ্জ। আৰু USTM ইজ এ center point for all other districts, all other states, then they will be getting facility at USTM. ऐसे शहर में करीमगंज, जहाँ पे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि करीमगंज मुझे आना पड़ेगा या मैं आऊँगा, इतना अफेक्शन इन्होंने 2 महीने में हम लोगों को दिया कि वी हैव डिसाइडेड दैट आई विल कम हियर एंड आई विल टेक पर्सनली हियर क्लास, जबकि मैं किसी छोटे शहर में आज तक क्लास नहीं लिया हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दावा देना चाह रहा हूँ इतने मीडिया मैन के सामने, आई विल बी गिविंग 6000 क्वेश्चंस फॉर नीट एग्जामिनेशन, और उसमें से 80 to 90% क्वेश्चंस आएंगे। और ये वो बुक का सैंपल है ना। इसमें ऐसे 4 बुक्स होंगे। वी हैव 6000 क्वेश्चंस फॉर नीट एग्जामिनेशन। इतना बच्चे चाहे हमारे यहाँ पढ़ें या ना पढ़ें, अगर वो कर लेते हैं तो 80 to 90% क्वेश्चंस फॉर मेडिकल विल बी देयर। और ये अगर 80 to 90% वो बायो में ले आते हैं तो नीट होने से कोई रोक नहीं सकता है। और नीट का एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि बच्चे बहुत टैलेंटेड होने चाहिए, बस कंसिस्टेंट पढ़ाई होनी चाहिए। और कंसिस्टेंट पढ़ाई के साथ उनको टेक्निक बताना ज़रूरी है कि कैसे पढ़ना है, ताकि टफेस्ट चीज़ों को वो याद कर पाएँ। अभी क्या होता है, बच्चों को बता दिया जाता है दिस इज़ अ हार्ड पोर्शन, यू विल हैव टू रिमेंबर इट। बच्चे रट रहे होते हैं, रटेंगे तो भूलेंगे। रटन तो विद्या, इसे सटन तो विद्या। एक हम लोग कहावत कहते हैं, रटने वाली चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उन चीज़ों को रटने नहीं देंगे, बल्कि उनको कॉन्सेप्ट देंगे। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप लोग इन बातों को ज़रूर बताएं। मोहम्मद तौसीफ डार, आई एम एक्चुअली फ्रॉम कश्मीर, बट रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है विजन 50 और आई एम ए बायोलॉजी फैकल्टी एंड मेंटर इन बायोलॉजी इन द विजन 50 एकेडमी। तो
तो मेरा मेन रीज़न यहाँ पे ज्वाइन करने का ये है बिकॉज़ जो महबूल हकी सर है, जब हमारा इनसे अपॉइंटमेंट का बात हुआ था तो बात करते करते इन्होंने हमसे एक बात बोली कि सर मैं जो बराक वैली वाला रीजन है यहाँ पे बच्चे बहुत दूर जाते हैं पढ़ने के लिए, और इस पर्टिकुलर टाइम पे इस पर्टिकुलर मतलब एज में बच्चा अगर पेरेंट्स से दूर रहता है तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। बिकॉज अगर मैं अपने बच्चे को अपने से दूर भेजूँ, वो वहाँ पे पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, वो वहाँ पे उसका केयर प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें पेरेंट्स के दिमाग में भी चलती है और बहुत सारी चीज़ें बच्चे भी इस पर्टिकुलर चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं कि कोई देखने वाला नहीं है। तो प्रॉपरली आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 10 बच्चे ऐसे होंगे जो पेरेंट्स से दूर रह के रियलिटी में पढ़ते हैं और 90 बच्चे तो उसको फिर ऐसे ले लेते हैं। तो फिर सर से हमसे बात जब हुई थी तो सर ने बोला कि सर मैं अपनी बराक वैली के जो लोग हैं इनके लिए एक सेंटर एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ जहाँ पे पेरेंट भी इजीली विजिट कर सके, बच्चा भी पेरेंट्स से दूर ना रह सके, और मेन चीज़ जो है जो हम रिजल्ट गुवाहाटी में, कोटा में या दिल्ली में देते हैं, तो ऐसी फैकल्टीज़ में यहाँ पे एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कि ऐसे रिजल्ट्स हम यहाँ पे भी प्रोड्यूस कर सकें। Why should I go so long, far away from my home? It is near to us and we can get a good facility here. Why should go there? The most thing is that get the good faculties of here. As we have seen in the stage, there are many good faculties which will mentor. I mean, they will teach us. This is our. আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।